नमस्कार दोस्तों, वीडियो में तमारो स्वागत है। एक या बीजा समय अपना मन में आ प्रश्न अवश्य आवतो हशे के दुनिया में आटला बधा दुख अने समस्याओं छे तो शुं ते बधा कलियुगना कारणे छे अने जो हाँ तो कलियुगनो अंत क्यारे आवशे। आजकाल दुनिया में पाप वधी रह्या छे। घणी एवी घटनाओं पण सांभळवा मळे छे जे मानवताने शरममां मूकी दे छे। केटलाक लोको एवा होय छे जे अनेक समस्याओथी घेरायेला होय छे। लोको दरेक क्षण राह जोता रहे छे કે ભગવાન તેમના દુઃખને દૂર કરવા માટે ફરીથી પૃથ્વી પર અવતાર લેશે, જેના પછી કળિયુગનો અંત આવશે। જો કળિયુગના અંતની વાત કરીએ તો વિષ્ણુ પુરાણમાં તેનાથી સંબંધિત અનેક રહસ્યો જણાવવામાં આવ્યા છે। ચાલો જાણીએ કે કળિયુગ ક્યારે અને કેવી રીતે સમાપ્ત થશે। कलियुग शू है? विष्णु पुराण, श्रीमद भागवत पुराण, भविष्य पुराण में कलियुगનું खूब ज विगतवार वर्णन કરવામાં આવ્યું છે। જો આપણે કલિયુગનો अर्थ जाणीए तो તેનો अर्थ થાય છે અંધકાર યુગ એટલે કે પડછાયો। આ તે સમય છે જ્યારે જૂઠાણું, પાપ અને ઝઘડો તેમની સૌથી વધુ ટોચ પર હશે। સત્ય પણ અસત્ય જેવું લાગશે। લોકો કારણ વગર એકબીજાને ધિક્કારશે। દ્વાપર યુગ પછી કલિયુગની શરૂઆત થઈ હતી। પુરાણોમાં તેને અધર્મ અને પાપનો યુગ પણ કહેવામાં આવ્યો છે। કળિયુગ ક્યારે શરૂ થયો? મહાભારત પછી આવી ઘણી ઘટનાઓ બની જેના પછી કળિયુગનું આગમન વધી ગયું। શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું માનવ શરીર છોડીને વૈકુંઠ ગયા, પાંડવો સ્વર્ગમાં ગયા અને યદુવંશી કુળનો નાશ થયો। આ ઘટનાઓ પછી કળિયુગની શરૂઆત થઈ। આજ સુધીમાં 5126 વર્ષ વીતી ગયા છે। कलियुगनो अंत क्यारे आवशे? पुराणों अनुसार कलियुग 4,32,000 वर्ष सुधी चालशे। कलियुगना 5,126 वर्ष वीती गया अने 4,26,882 वर्ष बाकी छे। आनो अर्थ ए के ते हमणां ज शरू थयो छे। कलियुगनो अंत हजू हजारों वर्ष सुधी दूर छे। कलियुगना अंते शुं थशे? पुराणों में कहेवामां आव्युं छे कि ज्यारे कलियुग चरम पर हशे त्यारे पृथ्वी पर जीवन खूब ज मुश्केल बनी जशे। माणसनी सरेराश उंमर मात्र 20 वर्ष रहेशे। लोको नानी नानी बीमारीओथी मरवा लागशे। 5 वर्षनी छोकरीओ माता बनवानुं शरू करशे। पृथ्वी पर खोराकनी अछत रहेशे। नदीओ सुकाई जशे अने हवामान खूब ज खराब थई जशे। क्यारेक ते खूब ज गरम अने क्यारेक खूब ज ठंडी हशे। गायो दूध आपवानुं बंध करशे। लोको बकरा अने गेटाना मांस अने दूध पर निर्भर बनी रहेशे। भगवाननो अवतार पुराणों कहेवामां आव्युं छे कि ज्यारे पाप चरम पर हशे त्यारे भगवान विष्णु कल्कीना रूपमां आवशे। ते पापीओनो नाश करशे अने सच्चाई अने सत्यनी पूर्ण स्थापना करशे। आ पछी सतयुग शरू थशे। दोस्तों, तमने अमारो आ विडियो केवो लाग्यो ते कॉमेंट में जणावजो अने गम्यो होय तो लाइक अने शेर करजो।